हाँ। शुभ संध्या। उत्कलर कोणानुकोणरे आज रज उत्सवर समस्ते मस्कुर। गाँ माटी रे रजर एक मुग्ध अनुभव समस्ते मतुआला। बनस्ते डाकिला गजर स्वर हजि जाइछि डाक बाजीर कर्कश स्वर रे। तथापि रज आसीछि नुआ एक रूपरे। सेमिति एक मुग्ध अवसर रे स्वामी विवेकानंद लोक संसदर विचारधारा विभाग केन्दुझर जिला शाखा आयोजित करिछि गीता सुगीता कर्तव्यर 56तम अध्याय। एही पावन रिखीराम बंद परिवेश करंतु। रिखीराम के अछंती बंद करंतु। अनम्यूट करंतु रिखीराम। एही पावन परिवेश रे उपस्थित समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ ज्ञानी गुणी सज्जन माननको मु नारायण चंद्र भोईताई स्वागत करुछि आमर ए अध्याय को। तेबे आलोचना आरंभ पूर्वरु मु केन्दुझरर आराध्य देवी नड़िया राणी माँ तारिणी को भक्ति नैवेद्य अर्पण करने सह आमंत्रण करुछि आम केन्दुझर शाखार सदस्या श्रीमती पद्मिनी साहू भौणी को। से पवित्र वेदमंत्र उच्चारण सहित ए कार्यक्रम को पादे आगे नेबा पई श्रीमती पद्मिनी भौणी। गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामभित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परसदति दुर्गाणि विश्वानावे वसिन्धुम् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्यन्दन्ननावादुरिताति परसि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृह्णानोऽस्माकं बोध्यभिता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात् सदस्थात् स नः परसदति दुर्गाणि विश्वाक्षामदेवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेड्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुपं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजोनिषत्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम
नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवे लोकैहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ ବେଦ ଧ୍ୱନି ପରିବେଶକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଅମୀୟ ପୁଲକରେ ଆମୋଦିତ କରିପାରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଏଥିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓଝା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓଝା ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ, ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଲେ ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇପାରେ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବେକ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଆମ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାନାଥ ପଣ୍ଡା ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ 11 ତାରିଖରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଡ଼ିଆପଶି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସମସ୍ତେ 2 ମିନିଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। शांति शांति शांति। ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ପାଠଚକ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଆସରରେ
ଯିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ କେନ୍ଦୁଝରର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଭ ଉଦ୍ଦାମତା ଆଗରେ ଯେ କେହି ବି ମଥାନତ କରିବ। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପଦ ନିଶ୍ଚିତ। ଅନେକ ଲେଖକୀୟ କୃତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି ବିମ୍ବାଧର ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଆଜିକାର ଆଲୋଚକଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଓ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରଖିବେ। ମାନନୀୟ ବିମ୍ବାଧର ସାର୍। धन्यवाद सर। समस्त को आज रज संक्रांतिर अशेष अशेष धन्यवाद। रज संक्रांतिर अभिनंदन सह आमर 56तम आभासी पाठचक्र आज अनुष्ठित होची। एठारे उपस्थित समस्त श्रोता, मुख्य आलोचक एवं आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसदर केन्दुझर शाखार समस्त सभ्यगण एवं आमर राज्य स्तरीय संगठन संपादक प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन नायक महोदय, स्वामी विवेकानंद लोक संसदर 56तम जो आभासी पाठचक्र रे आज आमर विचारधारा विभाग जो गीता सुगीता कर्तव्यर आमर विभूति जोग जो गीतार रही से विभूति जोगर द्वितीय 10म अध्यायर द्वितीय भाग आज आलोचना हमार रही। आम आज बहुत आनंदित। प्रथमे मु स्वागत करुच्ची आमर आज मुख्य आलोचक श्रीजुक्त मधुसूदन मिश्र महोदय, जहाँ को मु बहु आगरू तांकर अति घनिष्ठ भाव जानी। आमर मिलनी साहित्य संसदर सभापति थिबा समय बहुबार से आसी आमर सरस्वती गणेश पूजा अति सुंदर मंत्र उच्चारण उदात मंत्र उच्चारण सहित संपन्न करिसेंती एवं अनेक आलोचना अंशग्रहण करिसेंती। धनुर्य नारायण उच्च विद्यालय संस्कृत विज्ञ पंडित भाव से केवल सुनाम धन्य नुह एवं तांकर अन्यान्य कार्यक्रम रही। प्रकृति मित्र पुरस्कार से लाभ करिसेंती। विशेषकर वन जंगल एवं प्रकृति प्रति तांकर जो ममताबद्ध हृदयवत्ता रही अनेक काम करिसेंती। सेतिपई एवं से राष्ट्रपति राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होइचंती। तांकर जने शिक्षक भाव में तांकर शिक्षक दृष्टि प्रतिष्ठा समग्र केन्दुझर रही। तेणु मु श्रीजुक्त मधुसूदन मिश्र महोदय को आज निश्चित भाव आम स्वागत करुच्ची। मु आज आभासी पाठचक्र को जो विभूति जोग उपर आलोचनार अपेक्षा रखी धन्यवाद जनाऊँगी। आम कहवा मात्रे से जहाँ आमको सदय स्वीकृति देले जे योगदान करने आ भितर आमर तो नीरव प्रार्थना आम 2 मिनिट करूँ। आमर सभापति महोदय जे कि राज्य सभापति रमानाथ पंडा महोदय, जहाँकर घर पवित्र बैतरणी कूल आमर पड़िया पशि थिला। से पड़िया पशि जो दिल्ली दरबार से भारतीय प्रशासनिक सेवा निवृत्त भाव से सेवा सरिया पर अवसर प्राप्त होकर ओडिशा रे बसवास करुथिले एवं गोटे दुखर विषय 11 तारिख राति 10टा पर देहांत घटी। तेणु आम केन्दुझरवासी भाव में स्वतंत्र भाव आम निश्चय हृदय दुख आम शोक व्यक्त करने सहित अमर आत्मार पूर्ण सद्गति कामना करी प्रभु श्री जगन्नाथ का निकट में प्रार्थना करुच्ची। एवं आज विषय वस्तु को आमर श्रीजुक्त मधुसूदन मिश्र महोदय तांको स्वागत करुच्ची। से तांकर कार्यक्रम यथाविधि प्रारंभ करिवे। श्रीजुक्त मधुसूदन मिश्र महोदय।
दुर्भ्यं लङ्गलं संसलं कादम्बरी चञ्चलम् रत्नाढ्यङ्गवरकुण्डलं भुजबलैराक्रान्तभूमण्डलम् वज्रभामलचारुगण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलम् संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीकामपालं भजे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्मानस्पद आज आभासी पाठचक्र सभापति श्रीयुक्त बिंबाधर बेहेरा महोदय, विवेकानंद लोक संसद समस्त सदस्य वृंद, समस्त को आज ओडिशार गणपर्व रज संक्रांति अवसर रे शुभेच्छा ज्ञापन करुछि, शुभाभिनंदन। मो भली एक अकिंचन को एक गुरु दायित्व अर्पण करिसेंती भगवत गीतार 10म अध्याय विभूति जोग द्वितीय भाग को आलोचना करिया पाई। एठी मन भितरे गोटे कथा मन को आसे, महाकवि कालिदास जेतेबेले रघुवंश रचना कले सेतेबेले से सही कथा कहिथिले जे कोसूर्य प्रभव वंश कोचाल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरामोह डुडुपी नास्मि सागरम। ये प्रभावशाली सूर्यवंश केउठी आउ ये अल्प ज्ञान संपन्न महाकवि कालिदास बोले कहउछंदी, तेनु मु केते गुणर बा केते ज्ञानर, तेनु गोटे विशाल समुद्र को पारी हवा पई जेमिति गोटे छोटिया डंगाटिया धरी मु बाहर छी। जाहो मु प्रथमे स्वामी विवेकानंद संसदर समस्त सदस्य मानक विशेष भाव में बिंबाधर सार को एवं आमर विजय साहू महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करी, कृतज्ञता ज्ञापन करी। आज पवित्र दिवस रे भगवान गुणगान करने एक शुभ अवसर प्रदान करिसेंती। मु निश्चित भाव में कहबी जे भगवान कृपा जो मान अच्छी, भगवान कृपा थिले आमे भगवत कथा श्रवण करि परिबा एवं भगवत कथा को आमे मध्य लोकंक मुखरे लोकंक आगरे प्रकाश करिया पई समर्थ होई परिबा। भगवान कृपा बिना यह संभव नुहे। जाहो निश्चित भाव में बिंबाधर बेहेरा महोदय को एवं विजय साहू महोदय को कृतज्ञता ज्ञापन करी। एबे आरंभ करिबा आमे जो विषय वस्तु 10म अध्याय विभूति जोग। 10म अध्याय विभूति जोगरे आमे पूर्वरु निश्चित भाव में अवगत थिले जे भगवान विभूति एवं जोग शक्तिर जो महनीयता, तार फल एवं तार प्रभाव, यह सहित भक्ति जोगर कथन आलोचित होइछि। विशेष भाव में भगवान कहिछन्ति जे अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। से निजे भगवान कहिछन्ति मो वासुदेव ही समस्त जगतर उत्पत्ति कारण, मोठारु समस्त जगत प्रवृत्त होइछि। एई कथा को बुझी जे माने श्रद्धायुक्त भक्तियुक्त होई बुद्धिमान भक्त माने मते भजन करन्ति, मच्चित्ता मद्गत प्राणा अर्थात निरंतर मोठारे मन लगाउथिबा, मोठारे ही निजर प्राण को अर्पण करुथिबा भक्तगण मो भक्ति संबंध रे
चर्चा करी मोर प्रभाव को परस्पर मध्य आलोचना करी एक आरेक को बोध कराई तथा मोर गुण और प्रभाव सहित मो विषय रे कथाभाषा करी निरंतर संतुष्ट हुंती ओ मो ठारे निरंतर से माने रमण करती से ही निरंतर मोर ध्यान आदि रे लगी रहुथिबा प्रेम पूर्वक भजन करुथिबा भक्त माननको से तत्व ज्ञान रूपी योग प्रदान करे जहा द्वारा से माने मोते ही प्राप्ति होंती ये पर्यंत आमे आलोचना प्रसंग जाइथिले भगवान अर्जुन को निजर विभूति र उपक्रम विभूति कहिले ऐश्वर्य बा जहा को आमे बुझिबा जे समृद्धि बा विशेष शक्ति होची विभूति भगवानंकर विभूति जो विभूति जगरे आमे देखिबा जो भगवानंकर विभूति एवं जो कथा कहै छी योग शक्तिर जो फल पाइबा कथा भगवानंकर विभूति एवं योग शक्ति को जानिबारे जहा फल मिलिबो एवं विशेष भाव में भक्ति योग किभली अधिक प्रकटित हेबो से विषय रे से अर्जुन को कहिसंती भगवान एही दिव्य वाणी भगवत गीता अत्यंत उपादेय आमे भगवत गीता को एक धर्मग्रंथ भाव में ग्रहण कले हेबो नाही यह होची मनुष्य मानकर जीवन संहिता आमे जीवन रे किभली सुख शांति समृद्धि पाई परिबा ताहार एक दृष्टांत होची भगवत गीता तेनो भगवत गीता होची मनुष्य मानकर एक संविधान तेनो भगवान अर्जुन को सही कथा कहिसंदी जे किभली भाव में मनुष्य सुख शांति समृद्धि लाभ करि परिबो तेनो आसंतु वर्तमान आमे 11 श्लोक ठारू आरंभ करिबा तेसां मेवानुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमः नासायाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता तेसां अनुकंपार्थम ए 11 श्लोक रे कहउछन्ती हे अर्जुन तेसां सेही मानक उपरे जेउ माने श्रद्धा भक्ति पूर्वक मोठारे आस्था भाजन करिथांती से मानक उपरे अनुग्रह करिया पाई से मानकर आत्मभावस्थ कहले से मानकर अंतकरण रे अवस्थित होई मुहि अहं एव मुहि भास्वता अर्थ आलोकमय ज्ञान दीपेन तत्व ज्ञान रूपी दीप द्वारा अज्ञानजम अज्ञानज कहले अज्ञानात अज्ञानरो जात अज्ञान जनित अज्ञानरो जात होथिबा तमह अंधकार को नाश करि दिए अर्थात जो माने मो प्रति श्रद्धा एवं भक्तिर विश्वास भाजन करंती सेमान को परे अनुग्रह करिया पाई मु तंकर अंतकरण रे अवस्थित हुए अर्थात भगवान ही समस्त मनुष्य बा प्राणी मानकर अंतकरण रे अवस्थित रही सेमानकर जो अज्ञानता रूपक अंधकार थाए सेमानक भितरे आम समस्त मन भितरे अज्ञानता रही जेहेतु आमे भगवत कृपा लाभ करि पारि नाहंती तेनु सेथिपाई आम मन भितरे अज्ञता रही अर्थात अज्ञान रही अज्ञान कारणरू आमे माया कबलित अछंती तेनु आमे भगवानंकर सानिध्य लाभ करिया को समर्थ होई पारु नाहंती तेनु भगवान कहउछंती हे अर्जुन मु सेही मानंकर अंतकरण रे अवस्थित रही तत्व ज्ञान रूपी दीप द्वारा मु तांकर अज्ञान अंधकार को दूर करि दिए ए कथा सुनिया परे अर्जुन का मन भितरे भगवान के प्रति गभीर श्रद्धा और भक्ति भावना दृढ़ीभूत होइछि तेणु तापरे अर्जुन कहउछन्ति अर्जुन वाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवमजं विभुम् आहोस्तामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा
असित देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन एठी कहउछन्ती हे भगवान, हे परमेश्वर, आपण परम ब्रह्म। भगवान परं ब्रह्म, आपण हेउछन्ती परं ब्रह्म। परं धाम, धाम कहले जेउठी मनुष्य माने प्राणी जगत जहा पाखरे आश्रय नियंती से होछि धाम, परम धाम। तेणु आपण श्रेष्ठ ब्रह्म, श्रेष्ठ धाम, परम पवित्र मध्य अटंती। पवित्र अटंती कहीं ना त्वाम सर्वे ऋषयः शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम आहु। त्वाम तुमको अर्थात आपण को सर्वे समस्ते सकल ऋषयः ऋषि माने शाश्वतम, शाश्वत कहते सनातन। आपण को सकल ऋषि माने सनातन दिव्य पुरुष ओ देवता मानकर आदि देव। देवता मानकर आपण होउछन्ती प्रथम देवता एवं आपण मध्य अजम, अजम अर्थ अजन्मा, आपणकर जन्म नाही। विभुम, विभुम अर्थ होउछि सर्वव्यापी, आपण सर्वव्यापक। ए कथा ऋषि माने कहिछन्ती। तथा आउ मध्य सेही परि देवर्षि नारद मध्य कहिछन्ती। असित देवल प्रभृति ऋषि माने मध्य कथा कहिछन्ती। एपरिकी महर्षि व्यास मध्य सेही कथा ही कहिछन्ती। एवं आपण स्वयं निजे आपण एबे मते सेही कथा कहउछन्ती। तेणु मोर आपणक प्रति गभीर श्रद्धा ओ विश्वास दृढ़ीभूत हेउछि। एहा परे आमे परवर्ती श्लोक को जिबा। सर्वमे तद्रुतं मन्ये जन्मावदसि केशव नहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन, भगवानंकर जो दिव्य रूप परम पवित्रता को वर्णना करने संगे संगे वर्तमान कहउछन्ती हे केशव, जहा किछि भी मते आपण कहउछन्ती, आपण जहा जहा पूर्व श्लोक मानकरे कहि गले से सब को एतत् सर्वम, ए सब को सत्य बोली मो मने करूछि। तेणु हे भगवान, तेणु भगवान भगवान को केशव भाव संबोधन करुछन्ती। एवं पुणी भगवान नहि ते भगवान व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे भगवान, हे भगवान, आपणकर लीलामय स्वरूप को दानव माने एवं देवता माने मध्य जानती नाही। तेणु जो कथा कहाइछि जे सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य, भगवान परमेश्वरंकर रहस्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ हुंतु बा परमेश्वर हुंतु, से परमेश्वरंकर रहस्य को जानिबा देवता माने मध्य समर्थ नुहंती। जहार रहस्य को देवता माने जानिबा को समर्थ नुहंती, साधारण मनुष्य आमे केमिति बा ताको जानि परिबा। निश्चित भाव रे से होउछन्ती परम पुरुष, से होउछन्ती श्रेष्ठ धाम, अत्यंत पवित्र। तेणु तांको भगवान कहाउछि। काहेकि तांको भगवान कहाजिबो ना, से भग भग अस्ति इति भगवान। तेणु भग थिबारु से भगवान। तेणु भग आउ बान ए दुटी पद को आम जब मिलेबा देखिबा, जहा पाखरे भग अछि से भगवान, धनवान धन जार अछि से धनवान, सेमति जहा पाखरे भग अछि से भगवान। ताहले ए भग कोन ना, भग होछि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भग इति ऋणाम्। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य
जगत को धारण करने शक्ति विशेष हूँ वीर्य। जगत को धारण करने शक्ति विशेष वीर्य, जस बा सुख्याति, श्री, समस्त ज्ञान, परिपूर्ण वैराग्य, ये समुदाय को भग कहा जाए। ये जो छटी गुण अच्छी ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये छटी गुण जहाँ पाखे थाए ताकू आमे भगवान बोली कही थांती। तेणु एठी अर्जुन मध्य भगवान श्रीकृष्ण को भगवान बोली संबोधन करिसेंती। केशव बोली प्रथमे कहिसेंती हे केशव। केशव को पुणी कहउछंती जे हे भगवान आपणकर जो लीलामय स्वरूप को व्यक्ति माने लीलामय स्वरूप को आपणकर लीलामय स्वरूप को देवता माने किंबा दानव माने केही जानी पारंती नाही। कारण आपण एभली लीला पुरुष जे आपण अज अर्थात आपण अजर जन्म आपणकर जन्म नाही, आपण सर्वव्यापी सबुआडे व्यापिक रहिछंती, आपण सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान। भगवान को सर्वज्ञ बोली कहा जाए। भगवान हेउछंती सर्वज्ञ एवं सी हेउछंती सर्वज्ञाता। तांको भली आउ केही हेई परिबे नाही। सेथिपाई मध्य कहाइछि अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षो सशृणोत्य कर्णं सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम्। अपाणि पाद, पाद नाही किंतु आपण चारिआडे व्यापी जाउछंती। हाथ नाही सबु किछि आपण देई पारुछंती। चक्षु नाही सबु देखुछंती एवं कान नाही किंतु सबु शुणुछंती। तेणु सवेत्ति वेद्यम, से ही केवल सर्वज्ञ, से जानिबार योग्य। तांको भली जानिबार लोक आउ केही नाहंती। तेणु तम आहु अग्रम पुरुषं महांतम, से पुरुष मानक मध्यरे श्रेष्ठ, से श्रेष्ठ पुरुष। तेणु तांको भली पुरुष आउ किए संसार रे होई परिबो। तेणु सेथिपाई अर्जुन भगवान को यही कथा कहिसेंती जे हे भगवान आपणकर जो लीला स्वरूप, से लीलामय स्वरूप को आपण केतेबेले जे निराकार पुणी साकार रूप रे ए जगत को रक्षा करिया पई जन्म लाभ करूछंती। आपण प्रकृत रे निराकार, आपणकर कोनोसी आकार नाही। आपण निराकार हेले मध्य पुणी आवश्यकता पड़िले संसार रक्षा पई, धर्म रक्षा पई आपण पुणी साकार रूप धारण करूछंती। तेणु आपणको ए जो निरामय स्वरूप को ए देवता माने बा दानव माने केही जानिबा को समर्थ नहंती। तापरे कोणी अर्जुन कहउछंती स्वयं मेवात्मनात्मानं व्यक्तं तं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता भूत भावन, स्वयं एव आत्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम। आपण केवल निज को निजे ही निज द्वारा जानी पारिबे। आपण निजे ही निज द्वारा निज को जानती। जेहेतु आपण को कोनोसी देवता बा दानव माने जानिबा को समर्थ नहंती। तेणु आपण ही केवल निज को निजे ही जानिबा को समर्थ अटंती। आपण निज को निज द्वारा ही जानंतु। तेणु भूत भावन, हे प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता भूत भावन। भूत भावन भूतेश, भूत ईश। भूत माने ये जो पंचभूत, जो पंच महाभूत रे आम शरीर गठित, खित अप तेज मरुत व्योम। तेणु पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये जो पंच महाभूत रे आम शरीर गठित, ये पंच महाभूतर से होछंदी ईश्वर बा से होछंदी से पंच भूतर से होछंदी स्वामी। यदि आमे भगवान शब्द को व्याख्या करिबा तेनो भगवान शब्द रे भ रे हला भूमि, ग रे हला गगन, ब
बर है वायु आउ से जो आ अच्छी आ है अग्नि नर है नीर बा जल तेणु ये भगवान शब्दटी को जदि आम व्याख्या करवा ए पंच महाभूत सम्मिलित होकर रही तेणु से होउछंदी प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता आम समस्त प्राणी समस्त प्राणी मान पाखरे पंच महाभूत रही आमे जल अग्नि वायु भूमि आकाश ये पंच जो तत्व रही पंच तत्वर सम्मिश्रण होची आम शरीर एवं ये शरीर तले नष्ट हो जाए ये पंच तत्व भितर पुणी मिसी जाए तेणु भगवान होउछंदी से भूत भावन तेणु अर्जुन कहउछंदी स्वयं एव आत्मानं आत्मनं व्यथ त्वम त्वम माने तुम्हें हे पुरुषोत्तम जगत पते जगतर पति अर्थात जगतर स्वामी आपण हेउछंदी जगतर स्वामी जगतपति हे जगन्नाथ हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम पुरुष केवल भगवान ही एकमात्र पुरुष आमे निजको भावंती जे आमे समस्ते पुरुष किंतु आमे केही पुरुष नुहंती भगवान ही एकमात्र पुरुष कहीं ना पुरी सेते इति पुरुष पुरी माने शरीर शरीर भितरे जे अवस्थान करि पारंती से हेले पुरुष तेणु भगवान ही केवल समस्त प्राणी मानक शरीर रे अवस्थान करिया पई सक्षम अटंती बा समर्थ अटंती तेणु भगवान ही एकमात्र पुरुषोत्तम पुरुष मध्य श्रेष्ठ तेणु से ही केवल पुरुष एवं से भूत भावन से प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता तेणु अर्जुन कहउछंदी हे जगतपते हे जगन्नाथ हे पुरुषोत्तम आपण निजको निजे ही जानती तेणु आपण प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता एवं भूत मानकर ईश्वर आपण देवाधिदेव देवता मानकर देव 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 आपण देव देवाधिदेव देवता मानकर अधिदेव एवं आपण ही ये सृष्टिर नियंता बा सृष्टिकर्ता तेणु आपण व्यतीत ए संसार रे आउ केही महान हेई परिबे नाही तेणु आपण को ही केवल जे भक्तिपूत भाव रे प्रार्थना करिवो आपणकर से विभूति को जानी परिबो एवं आपणकर से जो जोग शक्ति को जानी परिबो भगवान होउछंदी जो अष्ट सिद्धि नव निधिर से होउछंदी माने ईश्वर तेणु जो अष्ट सिद्धि कथा कहाउछि अष्ट सिद्धि होउछि अष्ट शक्ति तेणु अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वसित्व ये जो अष्ट सिद्धि ये अष्ट शक्ति अटे एवं से भली नवनिधि कथा कहाइछि जे भगवान होउछंदी से नवनिधिर से होउछंदी अधीश्वर पद्म पद्मनिधि महापद्मनिधि नीलनिधि मुकुंद निधि नंद निधि मकर निधि कच्छप निधि शंख निधि एवं खर्ब निधि ये जो नवनिधि रहिला ए नवनिधिर से होउछंदी अधीश्वर तेणु से होउछंदी सर्वनियंता सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक से सबुठारे अछंती तांको जोठी आमे खोजिबा तांको से आमे निश्चित भाव रे पाई परिबा सेति पई कहाइछि सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अखिशिरो मुखम सर्वतः स्मृतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वम आवृत्य तिष्ठति सबको आबोरी से ही रही जोठी खोजिबो सेठी भगवान को पाई परिबो तेणु भगवान एभली एक शक्ति जे कि कोठी नाहंती बोली आमे कहि परिबा नाही तेणु भगवानकर एही अपूर्व गुण को वर्णना करुछंती अर्जुन परवर्ती श्लोक को आमे आसीबा परवर्ती श्लोक रे कहउछंती भक्तम अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतयः जाभिर्विभूतिर्भि लोकान् निर्मस्तं व्यप्रतिष्ठसि वक्तुम अर्हसि त्वम त्वम हेले आपण ही निजर से दिव्य विभूति गुड़ी को संपूर्ण रूपे कहवा को समर्थ अटंती तेणु अर्जुन कहउछंदी हे भगवान आपण होउछंदी पुरुषोत्तम आपण होउछंदी जगतर पति आपण होउछंदी सृष्टिकर्ता भूत मानकर ईश्वर
तेणु आपण ही निजर से दिव्य विभूति गुड़ी को संपूर्ण रूपे कहिया पई समर्थ अटंती वक्तुं अर्हसी वक्तुं माने कहिबाको अर्हसी माने समर्थ अटंती योग्य अटंती आपण ही केवल अशेषेण अशेषण माने होची कोन ना संपूर्ण रूपे आत्म विभूतय अर्थ जो आपणकर विभूति गुड़ी को संपूर्ण रूपे कहिया पई आपण समर्थ अटंती तेणु जो विभूति गुड़िक द्वारा आपण ए सबु लोकान व्याप्य तिष्ठसी ए समस्त लोक को ए समग्र सृष्टि को व्यापिकी रहिछंती ए विभूति द्वारा ए आपणकर विभूति द्वारा समग्र सृष्टि को आपण व्यापिकी रहिछंती अर्जुन कहउछंती हे भगवान आपण केवल निजर विभूति गुड़ी को कहिया पई आपण ही एकमात्र समर्थ आपणक विभूति को अन्य केही कहि परिबे नाही कारण आपणकर जो लीलामय स्वरूप को देवता माने जानी पारंते नहीं दानव माने मध्य जानी पारंते नहीं साधारण मनुष्यटीए आपणकर विभूति विषय कौन बा से कहि परिबो केवल आपण ही निजर विभूति गुड़ी को संपूर्ण रूप से कहिया पई आपण ही समर्थ अटंती तेणु आपण निजर विभूति गुड़ी को आपण कहंतु जेउ विभूति द्वारा आपण ये संसार को व्यापिकी रहिछंती पुणी अर्जुन कहउछंती कथं विद्यामहं जोगी स्तं सदा परिचिन्तय केषु तो भावेषु चिन्तोषि भगवन्मया कथं विद्याम अहं जोगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् जोगिन हे जोगेश्वर भगवान को जोगेश्वर बोली कह जोगर ईश्वर जोगेश्वर हे जोगेश्वर हे जोगिन हे जोगी श्रेष्ठ हे जोगेश्वर हे जोग श्रेष्ठ आमे जो भगवत गीता जो आमे 700 श्लोक रे 18 टी अध्याय अछि 18 अध्याय रे 18 टी जोग अछि 18 जोग को जदि आमे देखिबा ए 18 जोग मध्यरु 3टी जोग होछि श्रेष्ठ जोग 3टी जोग कोन ना से 3टी जोग हेडा कर्म जोग भक्ति जोग ज्ञान जोग कर्म भक्ति ये ज्ञानर त्रिवेणी संगम होछि भगवत गीता जदियो जो भगवत गीता रे 18 टी अध्याय अछि 18 टी जोग सितरे अछि ए 18 टी जोग को जदि आमे संपूर्ण भाव रे विचार करिबा ताहाले ए 18 टी जोग मध्य श्रेष्ठ जोग होछि 3टी ताहाला कर्म जोग आमे प्रथम ठारो 6 अध्याय पर्यंत आमे देखिबा ए प्रथम ठारो 6 अध्याय होछि कर्म जोग 7 ठारो 12 पर्यंत होला भक्ति जोग एवं 13 ठारू 18 पर्यंत हला ज्ञान जोग ए 3टी जोगर सम्मिश्रण होछि भगवत गीता तेणु भगवत गीता को कहा जाए त्रिवेणी संगम भगवत गीता एभली एक त्रिवेणी संगम जो यदि आमे थरे स्नान करिबा आमे आमर जीवन को आमे उद्धार करिबा संगे संगे आम संस्पर्श रे आसीथिबा अन्य लोक मानकर जीवन मध्य सेतरे उद्धार हो जाए आमे त्रिवेणी संगम रे स्नान करूछंदी गंगा जमुना सरस्वती ये जो त्रिवेणी संगम एथिरे स्नान कले हुए तो आमे निजर कल्याण हो पारे निजर मंगल हो पारे किंतु ये जो भगवत गीता स्वरूप त्रिवेणी संगम एथिरे ये जो गंगा रे आमे स्नान कले भगवत गीता स्वरूप गंगा ये जो त्रिवेणी मिलित गंगा रे यदि आमे स्नान करिबा ताहाले आमे निजे उद्धार हेबा संगे संगे आम संस्पर्श रे आसुथिबा अन्य लोक मानकर मध्य कल्याण होइथाय ए कथा भगवत जो आमर रही गीता महात्म्य रे मध्य कहाइछि गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते बोली कहाइछि भारतात् मृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिस्मृतम विष्णुंकर मुख निसृत वाणी होइथिबारु यह होछि अमृत स्वरूप भारतात् मृत सर्वस्वम भारतर अमृत सर्वस्व होछि भगवत गीता ये होछि एबिति अमृत सर्वस्व ये गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते यदि आमे थरे गीता ज्ञान को आहरण करिबा अध्ययन करिबा श्रवण करिबा भक्तिपूत भाव रे ताको मनन करिबा चिंतन करिबा एवं जीवन क्षेत्र रे ताको यदि आमे प्रयोग करिबा ताहाले निश्चित भाव रे हमर जीवन कृतार्थ हेबो हम जीवन धन्य होई जिवो आमे ए संसार को आसीछंदी तिके भगवत
लीला को आमे जानिबा भगवत स्वरूप को जानिबा भगवानଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରବଣଂ ତୋ ଗୁରୋ ପୂର୍ବଂ ମନନଂ ତଦନନ୍ତରଂ ନିଦିଧ୍ୟାସନଂ ଏତତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣବୋଧସ୍ୟ କାରଣଂ। ପୂର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରବଣଂ ତୋ ଗୁରୋଃ ପୂର୍ବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ପରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ମନନଂ ତଦନନ୍ତରଂ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନିଦିଧ୍ୟାସନଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାକୁ ବିଚାର କରିବା କଣ ଉଚିତ କଣ ଅନୁଚିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧର କାରଣ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନନ କରିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୀତାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଗୀତାର ଯୋଉ ମହିମା ରହିଛି ସେ ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ଛୁଇଁ ପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। କଥଂ ବିଦ୍ୟାମହଂ ଯୋଗୀ तं ସଦା ପରିଚିନ୍ତୟନ୍ କେଷୁ କେଷୁ ଚ ଭାବେଷୁ ଚିନ୍ତ୍ୟୋଷି ଭଗବନ ମୟା। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୁଁ କିପରି ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହେ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ଓ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମୋତେ ସେ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ତେଣୁ ଭାବ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହିଁ କାରଣ ନ ଦେବ ବିଦ୍ୟତେ କାଷ୍ଟି ନ ପାଷାଣେ ନ ମୃଣ୍ମୟେ କୁହାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି କାଠ ପାଷାଣ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ଭାବ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଭାବନା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହିଁ କାରଣମ୍ ଭାବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଭାବନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର, ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ନିଜର ଭାବନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେବ ଦେହ ଦେବାଳୟ ପ୍ରକ୍ତ ସଜୀବ କେବଳ ଶିବ त्यजेद ज्ञान निर्मल्यम सोहं भावे न पूजये देह देवालय प्रकृत सजीव केवल शिव सजीव केवल शिव देव एई देह देह ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏ ଦେହ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଜୀବ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ତେଜେତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଲ୍ୟମ୍ ଆମର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞତା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧି ଆସୁଛି କୋଉଠି ତାର ନାଭି ପାଖରେ ସୁଗନ୍ଧି ରହିଛି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନାଭି ପାଖରେ ସୁଗନ୍ଧି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ଶିବଙ୍କୁ ବା ଯାହାକୁ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱହଂ ଭାବେ ନ ପୂଜୟେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱହଂ ଭାବରେ ସେ ସହ ଅହଂ ସେ ହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଅବିଚାର କୃତ ବନ୍ଧ ବିଚାରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭବତି ତସ୍ମାତ୍ ସଦା ବିଚାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା ଅହಂ। ମୁଁ କିଏ ଆଗେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମୁଁ କିଏ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଅବିଚାର କୃତ ବନ୍ଧ ଆମେ
କୌଣସି ବିଚାର କରୁନଥିବାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ବନ୍ଧନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ବିଚାରାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭବତି, ବିଚାରରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତସ୍ମାତ୍ ସଦା ବିଚାରେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ, ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତୁମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଆଗେଇ ନେବ, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ, ମୁଁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ବିସ୍ତରେଣ ଆତ୍ମନୋ ଯୋଗମ୍ ବିଭୂତିଂ ଚ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୂୟଃ କଥୟ ତୃପ୍ତିର୍ହି ଶୃଣୁତ୍ୱ ନାସ୍ତି ମେ ମୃତମ୍। ବିସ୍ତରେଣ ଆତ୍ମନୋ ଯୋଗମ୍, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆତ୍ମନ ଅର୍ଥାତ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ଓ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଓ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବାଗେଇକି ମୋ ଆଗରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। କାରଣ ଅମୃତମ୍ ଶୃଣ୍ୱତଃ ମେ ତୃପ୍ତି ନ ଅସ୍ତି। ଅମୃତମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତମୟ ବଚନ, ଅମୃତମ୍ ଅମୃତ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ କଥା, ଏ ଅମୃତ କଥାକୁ ଶୃଣ୍ୱତଃ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଆସିବ ଏବଂ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଯେ ମନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଅର୍ଥାତ ଯେତେ ଯେତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେତେ ସେତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦାୟ ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୀତ କରିବା ନା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅମୃତମୟ ବଚନକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ଆହୁରି ଆହୁରି ସେଇ କଥା କହନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହନ୍ତ ତେ କଥୟିଷ୍ୟାମି ଦିବ୍ୟା ହ୍ୟାତ୍ମା ବିଭୂତୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାସ୍ତ୍ୟନ୍ତୋ ବିସ୍ତରସ୍ୟ ମେ। ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ କୁରୁବୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି, ମୋର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କହିବି। କାରଣ ଏଇ ବିଭୂତିର ବିସ୍ତୃତ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବିସ୍ତୃତ କହିଲେ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏକୁ ଯେତେ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେତେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ
ଅତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ ମୋର ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ସାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସେଗୁଡିକ ତୁମେ ଶୁଣ। ଅହମାତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ ସର୍ବଭୂତା ସୟସ୍ଥିତ ଅହಂ ଆଦିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଂ ଚ ଭୂତାନା ଅନ୍ତ ଏବ ଚ। ଅହಂ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୁଡାକେଶ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଗୁଡାକେଶ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଶୟନର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାକୁ ଯିଏ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଡାକ ଈଶ ଗୁଡାକେଶ। ଗୁଡାକ କହିଲେ ନିଦ୍ରା, ଈଶ ହେଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାକୁ ଯିଏ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଡାକେଶ ହେଲା ଗୁଡା କେଶ। ଗୁଡା କେଶ ହେଲା ଗୁଡା ଯୁକ୍ତ କେଶ। ଗୁଡା କହିଲେ ଯେ ବହୁଳ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଚୁଟି, ଘଞ୍ଚ କେଶ ଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡା କେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଘଞ୍ଚ କେଶ ଥିଲା, ଗହଳିଆ କେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗହଳିଆ କେଶ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡା କେଶ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡା କେଶ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ହେ ଗୁଡା କେଶ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସକଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହଉଛି ମୁଁ, ତଥା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆଦି। ମୁଁ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଶେଷ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଦି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଅନ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହଂ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ। ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣ ଯେ ଏହାପରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଂଶମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଭଳି ସେ ପୁଣି ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଭୂତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି, ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଭୂତି କଥା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଯିବା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଭୂତି କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ବିଭୂତି କଥା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣ। ତେଣୁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଆଦି, ମୁଁ ଅନ୍ତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭୂତି ଯୋଗର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆର ଶେଷରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ୍ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟ विभूति योग। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଡକ୍ଟର ବିମ୍ବାଧର ସାରଙ୍କୁ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଶଙ୍କା ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ।
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝରର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଧନୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରଳ ତରଳ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଗୀତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ସେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଭାବ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋର ମାନେ ଗୀତା ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇନଥିଲି। ଆଜି କିଞ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଛି। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଏବଂ ଆମର ବହୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଭାସୀ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ଗୀତାର ବହୁ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବିତ୍ପତ୍ତି ସହ ସଂସ୍କୃତ ବିତ୍ପତ୍ତି ସହ ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମର ନାହିଁ ହାତରେ, ତେଣୁ ଯଦି କାହାର ଆମର ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ସର୍ସ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟନିଧି ନବନିଧିର ସୁନ୍ଦର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତାର ସମଗ୍ର ଗୀତାର କେତେ ଯୋଗ, କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ, କେତେ ଶ୍ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ି ତ ସବୁ ରହିଛି। ଭାବ ହିଁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର କରି ଭାବ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କେବଳ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଉଥାଏ। ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ଭାଗବତର ଲିଖିତ ଅନେକ ଉଦ୍ଧୃତି ଜରିଆରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବିଭୂତି ଯୋଗ ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଉନି। ଆଜି ଆତ୍ମା ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀଟା ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସଞ୍ଜରେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସବୁଠାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ, ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ, ସର୍ବଶୂନ୍ୟରେ, ଅତି ଶୂନ୍ୟରେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ, ଯୋଉଠିକି ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ଯାହାର ସମୟ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ବିଲୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ସୂତ୍ରଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଜି ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସୁରଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୁରଜ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ଓଙ୍କାର ଓ ବେଦପାଠ ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରେ ପରେ ବିବେକବାଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଡକ୍ଟର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ସହିତ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ପଣ୍ଡିତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀରେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେଇଥିବା ସାଥୀ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତିପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସାଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଆଜିର ଆସରକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେଶ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବୋଧେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏବେ